तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बढ़िया होगे। तो बढ़िया रहना। चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम लोग गाइस पुष्पा 2 का जो मूवी आया था उसका स्केच बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को सीखने के लिए एक ग्रिड बनानी होगी, जो कि मैं बना रहा हूँ 15/11 की। वन जो ग्रिड का स्क्वायर होगा उसका सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा लेंथ। तो आप लोग उस हिसाब से 30/22 सेंटीमीटर की ग्रिड। तो गाइस मैं सबसे पहले हेयर से स्टार्ट करूँगा, जो साइड हेयर हैं इनके। तो गाइस ये जो अपन पहले एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद अंदर जो आँख वाला हिस्सा है वो अपन बनाएंगे, जिससे अपन को एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि कैसा क्या ड्रॉ करना है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।